औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत स्पेशल मौजू है मेरे पास जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो की शुरुआत करते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई माबूद नहीं सिवा तेरे पाकी है, तुझको बेशक मुझसे बेजा हवा। देयर इज नो अल्लाह सेव दी, बी सो ग्लोरीफाइड, आई हैव बीन अ रॉन्ग डोर। आप शायद समझ गए होंगे कि मैंने ये जो आयत पढ़ी ये किन्होंने किस मुश्किल वक्त में ये आयत पढ़ी थी और जिसका जिक्र मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में हम बात करेंगे और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी के बारे में। इसके अलावा मैं आप लोगों को वो भी बातें बताऊंगा जो मछली के पेट में उन्होंने वक्त गुजारा और कितना वक्त गुजारा और क्या हुआ था उनके साथ। वीडियो को आगे लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में इरशाद फरमाया, फलौला कानत फरियातुन अमतुन फनाहा ईमानहा इल्ला कौम यूनुस लमा आमनु कशफना अन्हु अदाबा फिज़ी फी हयातिद दुनिया व मता लहुम इल्ला की। तो कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ईमान लाई तो इसका ईमान इसे नफा देता हो। यूनुस की कौम के जब ईमान लाई तो हमने दुनिया की जिंदगी में इससे जिल्लत का अजाब दूर कर दिया और एक मुद्दत तक दुनियावी फायदों से इनको बहरामंद रखा। अब सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जुल्नून को याद करो जब वो अपनी कौम से नाराज होकर गुस्से की हालत में चल दिया और ख्याल किया कि हम इस पर दाद व गीत नहीं करेंगे। आखिर अंधेरे में खुदा को पुकारने लगे कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूँ। तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और इनको गम से निजात बख्शी और ईमान वालों को हम इसी तरह निजात दिया करते हैं। अब सूरह सफर में फरमाया अल्लाह ताला ने, व इन यूनुस लिल मुरसलीन हीन। सफा नंबर 148 और 139। और यूनुस भी रसूलों में से थे। जब भाग कर भरी हुई कश्ती में पहुंचे इस वक्त सिरा डाला तो उन्होंने उठाई, फिर मछली ने इनको निगल लिया और वो काबिले मलामत करने वाले थे। फिर अगर वो खुदा की पाकी बयान न करते तो इस रोज तक कि लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे इसके पेट में रहते। फिर हमने इनको जबकि वो बीमार थे एक फराख मैदान में डाल दिया और इन पर कद्दू के दरख्त की बेल उगा दी और उनको 1 लाख या इससे ज्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बना के भेजा। तो वो ईमान ले आए तो हम भी इनको दुनिया में एक वक्त मुकर्रर तक फायदा देते रहे। और अल्लाह ताला का फरमान है, वसब्रिन लिहुक्मी रब्बिका सालिमीन। तुम अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतजार में सब्र किए जाओ और मछली का लुकमा हुए वाले यूनुस की तरह ना होना कि उन्होंने खुदा को पुकारा और वो गम गुस्सा में भरे हुए थे। अगर तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी इनकी यावरी ना करती तो वो चटेल मैदान में डाल दिए जाते और इनका हाल ऊपर तक हो जाता। फिर परवरदिगार ने इनको बरगेजी करके नेको कारवां में कर लिया। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ये थोड़ा सा मैंने खुलासा आप लोगों को बताया। अब जो है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहा हूँ कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ भेजे गए थे अल्लाह ताला की तरफ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सरजमीन में मौसूल के एक शहर नैनुआ की तरफ नबी बनाकर भेजा। बस आपने इनको अल्लाह ताला की तरफ दावत दी मगर उन्होंने आपकी तकदीब की और अपने कुफ्र व अनाद में बढ़ते चले गए। जब एक तवील मुद्दत गुजरने के बावजूद ईमान ना लाए तो आप इनसे अलग हो गए और इनको 3 दिन बाद अजाब आने की वईद सुनाई। अब हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर कतादा और दीगर बहुत से उलमा ने कहा कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम इनसे अलग हुए और उन्होंने नज़ूर अज़ाब को यकीनी महसूस किया तो अल्लाह ताला ने इनके दिलों में तौबा और रुजू करने के जज्बात पैदा कर दिए और उन्होंने आपके साथ जो बदसलूकी की इस पर नादिम और पेशमान हुए और आजिज़ी के इज़हार के लिए टाट के लिबास पहन लिए और हम और हर किस्म के जानवरों से इनके बच्चों को अलग कर दिया और सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में ज़ाती व हाल करने लगे और जोर जोर से रोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। मर्द, औरतों और बच्चे, बच्चियां और माएँ सब आओ पुकार करने लग गए। ऊँट और इनके बच्चे बिलबलाए और गाय और इनके बछड़े डकारने लगे और बकरियां और इनके बच्चे मेमना लगे। यानी कि बिल्कुल हैबतनाक मंजर था। बस अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुव्वत और ताकत और रहमत और फराज से इन पर आया हुआ टाल दिया जो अंधेरी रात की तरह उन पर मंडला रहा था। इसलिए इरशाद बारी ताला है, बस क्यों ऐसा नहीं हुआ कि कोई बस्ती ईमान लाती और इस का ईमान फायदा देता, यानी गुजरी हुई कौमों में कोई ऐसी बस्ती क्यों नहीं हुई कि वो कामिल और सही ईमान लाती।
इस आयत से मालूम हुआ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के सिवा कोई कौम ऐसी नहीं गुजरी, बल्कि दर हकीकत यूं हुआ जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने किसी बस्ती में कोई डराने वाला नहीं भेजा मगर वहां के खुशहाल लोगों ने कहा कि जो चीज तुम देकर भेजे गए हो हम इसके कायल नहीं। और अल्लाह ताला का फरमान है कि मगर कौम यूनुस जब वो ईमान ले आई तो हमने इनसे दुनिया की जिंदगी में रुसवाई का अज़ाब डाल दिया और इनको एक खास वक्त तक फायदा दिया, यानी ये पूरे के पूरे लोग ईमान ले आए। अब जिस कौम पे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा गया था अल्लाह ताला ने, अब उस कौम की तादाद कितनी थी? तो ये कौम की तादाद क्या थी? ये हेडलाइन है, या ये आप समझ लो कि ये पैराग्राफ की टाइटल है पैराग्राफ वाला। कौम की तादाद क्या थी? कौम यूनुस अलैहिस्सलाम की कम अज़ कम तादाद के बारे में ये बात तो पुख्ता और साबित शुदा कि वो 1 लाख इंसान थे। अलबत्ता ज़ाहिद तादाद के बारे में इख्तलाफात हैं, वो 10,000 थे। कोई कहता है 1 लाख थे, कोई कहता है 10,000 थे। अब और हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि वो 1,30,000 से कुछ ऊपर थे और उनके एक और कौल के मुताबिक 40,000 से ज़ायद थे। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट में, अब ये वाकया क्या था? हम लोगों को आपको पता है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। जैसा कि मैंने शुरू में ही अपनी वीडियो के शुरू में एक आयत पढ़ी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह। अब ये आयत कहाँ से आई, क्या हुआ, क्या वाकयात हुए, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया कि मछली के पेट में आप कौम के साथ नाराज होकर बस्ती से निकले और एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती हिचकोले खाने लगी और मौजों के भंवर में फंस गई। हिचकोले का मतलब डगमगाने लगी, ऐसे ही लहरों के साथ, और डोलने लगी और बोझल हो गई। करीब था कि कश्ती वाले सब गर्क हो जाएं, मगर कश्ती वालों ने मशवरा किया कि हम आपस में कुरानदाजी कर लें, जिसके नाम कुरानदाजी निकला है इसको दरिया में फेंक देते हैं ताकि कश्ती का बोझ हल्का हो सके और डूबने से बच जाएं। जब कुरानदाजी हुई तो कुरानदाजी में आपके नाम निकला, लेकिन वो लोग आपको दरिया में फेंकने के लिए तैयार ना थे। तो दूसरी दफा कुरानदाजी हुई तो फिर आपका नाम निकला, फिर तीसरी बार कुरानदाजी हुई फिर भी आपके नाम निकला। अब वो बड़ा मामला पेश आया जो अल्लाह ताला चाहता था, यानी कि आपको समंदर में फेंक दिया गया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इन्ना यूनुस मिनल मुरसलीन मुलीन, और यूनुस भी पैगंबरों में से थे। जब भागकर भरी हुई कश्ती में पहुंचे, इस वक्त करा डाला तो उन्होंने जुक उठाई, फिर मछली ने इनको निगल लिया और वो काबिल मलामत काम करने वाले थे। वाकया यूं हुआ कि जब आपके नाम कुरानदाजी निकली तो आपने खुद को समंदर के हवाले कर दिया। अल्लाह ताला ने बहरे हजर से एक बड़ी मछली भेजी जिसने आपको निगल लिया, और अल्लाह ताला ने मछली के नाम फरमान जारी कर दिया कि ये तेरी खुराक नहीं बल्कि ये अमानत है, लिहाजा इसका गोश्त नहीं खाना, इसकी हड्डी तोड़नी है। मछली ने आपको पकड़ा और एक अरसे तक आपको समंदर में लिए फिरती रही, और ये भी कहा गया कि इस मछली को एक और बड़ी मछली ने निगल लिया था। कहते हैं कि मछली के पेट में पहुंचे तो आपने समझा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन जब अपने अज़ा को हरकत दी तो आपने महसूस फरमाया कि मैं जिंदा हूँ, तो अल्लाह के लिए सजदे में गिर पड़े और अर्ज की, मेरे रब, मैंने इबादत के लिए ऐसी जगह को सजदा गाह बनाया है कि किसी ने ऐसी जगह कभी सजदा नहीं किया होगा। अब कितना अरसा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे वो मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि इस बारे में उलमाए ताफसीर फरमाते हैं कि आपको मछली ने चाश के वक्त निकला और शाम को बाहर फेंक दिया, और हजरत कतादा फरमाते हैं कि आप मछली के पेट में 3 दिन रहे। जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 7 दिन। ऐ अल्लाह, तूने यूनुस के अपने फजल से निजात दी जबकि वो कई रातें मछली के पेट में गुजार चुके थे। मछली आपको लेकर समंदर के नमकीन पानी और समंदर की तारीकियों और उठा गहराइयों में घूमती रही। वहां आपने सुना कि मछली रहमान की तस्बीह पढ़ रही है, यहाँ तक कि आपने दाने और गुठली पहाड़ने वाले अल्लाह के लिए दरियों को तस्बीह कहते हुए सुना। वो अल्लाह जो सातवें आसमानों ज़मीनों और उनके दरमियान सब कुछ का परवरदिगार है। ऐसे वक्त और मकाम पर यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान हाल और मकाल से कहा, जिसकी खबर इज्जत और जलाल वाले पोशीदा और मख्फी चीज़ों का जानने वाले और मुसीबतों के दौर करने वाले ने दी, जो आवाज़ों को सुनता है वह कितनी ही कमज़ोर क्यों ना हो, और वो पोशीदा चीज़ों को जानता है वह वो कितनी ही बारीक क्यों ना हो, वो दुआओं को सुनता है वह वो कितनी ही बड़ी बड़ी क्यों ना हो। इसी ने अपनी किताब मुबीन में फरमाया जो उसने अपने रसूल अमीन पर उतारी, और वो कायनीन में से सबसे ज़्यादा सच्चा है, रब्बुल आलमीन है, अल्लाहुल मुरसलीन है।
اور یاد کر مچھلی والے کو جب وہ چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف سے، وہ غصے کی حالت میں تھا، اس نے گمان کیا اور ہم اس کی گرفت نہیں کریں گے، اس پر تنگی نہیں کریں گے۔ اس نے اندھیروں میں پکارا کہ اے الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار میں سے ہوں۔ بس ہم اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ لن تقدیر کا مفہوم ہے کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے، جیسے کہ ترجمہ کیا گیا ہے، اور دوسرے معنی تقدیر سے قدرت پانا، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا۔ ابن مسعود، ابن عباس، عمر بن میمون، سعید بن جبیر، محمد بن ثوب، الحسن صدار اور زکات رحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، سمندر کے اندھیرے، رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے نگل لیا تھا، اس لحاظ سے دو مچھلیوں کا اندھیرا تھا اور دوسرا سمندر کی تہہ کا اندھیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے ہو گیا تو وہ مچھلی کے پیٹ میں لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہرا رہتا ہے۔ اس کے دو مفہوم ہیں، مطلب اس بات کو دو مفہوموں میں ترجیح دی گئی ہے، مطلب تشریح کی گئی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ پڑھتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کہتا، اپنی عاجزی اور انکساری کا اعتراف نہ کرتا اور اس کی طرف رجوع اور توبہ نہ کرتا، تو قیامت کے دن تک وہاں رہتا اور مچھلی کے پیٹ سے ہی اٹھایا جاتا۔ دوسرا مفہوم بیان کر رہا ہوں اس کا، یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ مچھلی کے پکڑنے سے پہلے وہ فرما برداری اور نمازی اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، اور یہی مفہوم ذات بن کثیر بن عباس بن طویل بن مبیہ سعد بن جبیر الدعاء مسلم نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کو یاد کرو، تجھے یاد کرے گا، اللہ کو یاد کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا، فراقی کی حالت میں تو اسے یاد رکھ، وہ تجھے تنگی میں یاد رکھے گا۔ اب یہ واقعہ تو تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کتنے عرصے رہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کی شان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام جب اس سے پکارا جائے وہ جواب دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ وہ حضرت یونس بن متا کی دعا میں ہے۔ راوی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غش کیا کہ یا رسول اللہ، وہ یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں، یعنی پس منظر کے لحاظ سے خاص ہیں، اور مومن اس کے ساتھ دعا کریں تو ان کے لیے عام بھی ہے۔ کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ اور مچھلی والے کو یاد کرو، جب وہ غصے میں آ کر چلا گیا اور اس نے یہ خیال کر لیا کہ ہم اس پر اس معاملے میں ہرگز تنگی نہ کریں گے، بس اس نے اندھیروں میں پکارا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ بس ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے ہم نے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہر اس شخص کے لیے وعدہ ہے جو اس کو پکارے گا۔ اب اس دعا کی ایک اور میں فضیلت آپ کو بیان کر دوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی دعا کے الفاظ سے جس نے بھی دعا کی اس کی دعا قبول ہوگی۔ مطلب جو آیت میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتائی اس کے بارے میں۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا يُونَسُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور سورہ انعام میں اپنے دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے لیے لائق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں، اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں، اور آپ نے ان کی نسبت باپ کی طرف کی، یعنی متا یونس علیہ السلام کے والد کا نام ہے، والدہ کا نام نہیں ہے۔ بخاری و مسلم، جس کی مشہور حدیث ہے بخاری یا مسلم، تو ان کا تھوڑا سا مفہوم میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، جس میں اس مسلمان کا قصہ بیان ہوا ہے جس نے ایک یہودی کے منہ پر اس وقت ایک تماچا رسید کیا جب اس نے کہا تھا کہ نہیں،
اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جناحوں پر چن لیا ہے۔ اس حدیث کے آخر میں الفاظ بخاری کے یوں ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی یونس علیہ السلام بن متا سے افضل ہے۔ ان الفاظ سے حدیث کے مفہوم کے متعلق دو اقوال میں سے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ کسی شخص کو لائق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو یونس بن متا سے افضل قرار دے۔ اس حدیث کے مفہوم کے متعلق دوسرا قول یہ ہے کہ کسی کے لیے لائق نہیں کہ وہ مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس بن متا سے افضل قرار دے، جیسے ایک اور حدیث بھی میں آیا ہے کہ مجھے دوسرے انبیاء سے افضل قرار نہ دو اور نہ ہی یونس بن متا پر، لیکن یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تواضع و انکساری کے لیے فرمائی ہے۔ آج کا جو میرا ویڈیو کا موضوع تھا وہ حضرت یونس علیہ السلام کی پوری طویل گفتگو تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کی، اور یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں کیسے گئے، کیا واقعات ان کے ساتھ پیش آئے اور کتنا عرصہ وہ رہے۔ پھر انہوں نے جو تجزیہ انہوں نے پڑھی وہ تجزیہ تک میں نے آپ کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہوا ان کے لیے، حضرت یونس علیہ السلام کے لیے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ کس بستی سے وہ نکلے تھے، بھاگ کے کھڑے ہوئے تھے، وہ بستی کا بھی میں نے آپ کو نام بتا دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا۔ انبیاء کی قصے یوں ہی چلتے رہیں گے، اسلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جتنا زیادہ ہم اسلام کی طرف رجوع کریں گے اتنا ہی زیادہ اسلام باہر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اسلام کو، دین اسلام کو تا حیات تا قیامت تک قائم و دائم رکھے ہمارے سروں پہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کر لیجیے کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے اتنی حوصلہ افزائی دی ہے، تھوڑی اور کر لیا کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔